Veliki pozdrav i dobrodošli na naš kanal. Dok je svet gledao kako Donald Trump sedi na južnom travnjaku Bele kuće i prati meč u kavezu, u istom tom trenutku, negdje iza kulisa, odigrala se jedna od najvećih diplomatskih igara u posljednjih nekoliko decenija. I nećete vjerovati kako su sve te kockice pale. Krenimo od onoga što se zna. Rat između Amerike i Irana, koji je buktao mjesecima, dobio iznenadni prekid. Dve sile su preko noći sastavile memorandum o razumevanju. Potpisivanje je zakazano za petak u Švajcarskoj, a glavna razmjena ide ovako. Sjedinjene Američke Države ukidaju pomorsku blokadu iranskih luka. Za uzvrat, Iran otvara Ormuski Moreus, koji je bio zatrpan minama mjesecima unazad. Ovu informaciju prema prvim vestima potvrdila je i centralna komanda SAD-a, što znači da nije reč o pukom traču iz Trumpovog kruga, ali, i ovo je veliko ali, sama priča sporazuma još uvijek nije izašla u javnost. Niko ga nije video, a to, kako se navodi u izvještajima, izaziva popriličnu zabrinutost. Zašto? Zato što se upravo u tim neobjavljenim stranama kriju odgovori na pitanja koja su zapalila čitav region. Pre svega, šta će biti sa iranskim nuklearnim programom? I tu dolazimo do prvog velikog trzaja. Donald Trump je na marginama svog 80. rođendana dao intervju za New York Times i u tom razgovoru je rekao nešto što je mnoge zaledilo. Rekao je da bi Iran mogao da obogaćuje uranijum, ali isključivo do određenog nivoa. Zamislite ovu situaciju. Rat je počeo zato što jedna strana nije htjela da prihvati crtu na papiru, a sada navodno tu istu crtu prihvata. Šta se dogodilo između? Pa, prema rečima onih koji prate ove stvari, dogodila se ekonomska davilica, i to na obe strane, jer, kako tvrde izvori bliski pregovorima, Amerika je pogođena rastom cena i inflacijom koja ne popušta. Fabrike staju, domaćinstva osjećaju svaki povećani cent, a politički pritisak na Washington raste iz dana u dan. Sa druge strane, Iran se guši pod američkom pomorskom blokadom. Isti ti izvori kažu da je ta pomorska blokada napravila veću štetu Teheranu nego svi američki vazdušni udari zajedno, jer bombaši prođu i odu, ali blokada ostaje i guši svaki dan, svaki brod, svaki pokušaj da se nešto uveze ili izveze. I upravo zato su posrednici iz Katara, kako se pominje, proveli 17 sati za pregovaračkim stolom u Teheranu, 17 sati bez pauze, i kada su izašli rekli su imamo dogovor, ali ga nisu pokazali. Sada zamislite šta se dešava na svjetskim berzama u isto vrijeme. Cena nafte pada za 4% u ranom trgovanju. Najniža cena od marta. Funta skače za 0,3% poena u odnosu na dolar, jer dolar, inače sigurno utočište u kriznim vremenima, gubi na vrednosti. Analitičar Nick Twidley iz ATFX-a Globala kaže da će pad dolara potrajati nekoliko dana, ali da se velike promjene ne očekuju brzo, jer, kako kaže, bit će potrebni mjeseci da se protok nafte zaista vrati u normalu. Ne nedelje, kaže, već mjeseci. I baš tu nastaje prvi problem. Jer, ako je sporazum već postignut, zašto bi trebalo mjesecima da zaživi? Odgovor možda leži u onome što se istovremeno dešava u Libanu. Libanska nacionalna novinska agencija javlja da se napadi na jugu te zemlje nastavljaju uprkos Trumpovom obećanju o neposrednom prekidu borbi u regionu. 2 napada su izvršena na Hijam, zatim napad dronom na automobil u gradu Kfar Tebnit, gdje su, kako se navodi, povređeni. Gradovi Kfar Tebnit i Nabatija su bili izloženi artiljerijskom granatiranju, a onda stiže i zvanična izjava izraelskog ministra odbrane Izraela Katza. On kaže da Izrael neće povući svoje snage iz južnog Libana, i ne samo to. On teritoriju koju su zauzeli naziva jednim od najvećih dostignuća ofanzive i dodaje: Južni Liban će biti očišćen od stanovnika i od sve terorističke infrastrukture, uključujući kuće, i sve to, kaže, bez ikakvog vremenskog ograničenja. Da ponovim, bez vremenskog ograničenja, znači ne danas, ne sutra, ne za godinu dana, trajno. I dok Izrael Katz to izgovara, izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir
Čovjek toliko desno da mu je i Netanjahu morao da stavi do znanja gdje je granica, izjavljuje nešto još drastičnije. On kaže da Izrael nije obavezan ovim mirovnim sporazumom između Amerike i Irana. Kaže, citiram, Trumpov sporazum nas ne vezuje. Mi nismo strana ovom sporazumu. On ne čuva našu bezbednost i dodaje da se Izrael ne sme povući ni sa jednog pedalja teritorije koju su njegovi vojnici zauzeli. Pazi sad, dok američki predsjednik pred cijelim svijetom objavljuje mir, njegov najveći saveznik u tom istom regionu kaže nas se to ne tiče i ne samo to. Oni nastavljaju operacije. Oni najavljuju da se ne povlače. Ovo nije običan nesporazum. Ovo je raskorak koji ovaj sporazum pretvara u fikciju. I zato je prema informacijama koje se pominju u posljednjem trenutku u memorandum o razumevanju dodata garancija suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana. Ovu informaciju prenosi iranska novinska agencija Tasnim i navodi se da je to igralo značajnu ulogu u odluci Irana da se uzdrži od odgovora na izraelsku vojnu agresiju u Libanu. Znači, Iran je rekao, dobro, povlačimo se, ali samo ako zapišete da Liban ostaje ceo. Problem je što Netanjahu ne pokazuje nikakve znake da će stati. Naprotiv, Izrael je, kako se navodi, u nedjelju ujutru napao mete Hezbolaha u Bejrutu i to je prema rečima samog Trumpa napad koji nije trebalo da se desi. Čujete li vi to? Američki predsjednik, čovjek koji upravo objavio mir, kaže za napad svog saveznika to nije trebalo da se desi. I tu dolazimo do srži problema. Ovaj sporazum, makar onakav kakav je predstavljen, ne rešava ništa od onoga što je zapalilo region. Pitanje nuklearnog programa je samo odloženo za drugi krug pregovora. Pitanje Libana je prepušteno Izraelu koji ne želi da stane. Pitanje iranskog uranijuma, Trump kaže da će ga ukloniti, ali nema žurbe. Tokom narednih mjesec, dan ili dva, kaže i naziva gotovu materiju bezopasnom. Ovo treba uzeti sa velikom dozom opreza jer nije isključeno da se radi o političkoj poruci više nego o stvarnoj procjeni rizika. A onda Trump izgovara rečenicu koja menja sve. Kaže, ako Iran ne postigne dogovor o nuklearnim uslovima, Sjedinjene Američke Države će ponovo pokrenuti rat. I ne samo to, kaže da će Amerika postati čuvar Bliskog istoka i za tu uslugu želi 20% prihoda regiona od nafte. 20%, zamislite, svaki dolar od svakog barela nafte koji prođe kroz taj Moreuz, 20 centi ide Americi. To nije mirovni sporazum, to je naplata zaštite. I zato sve ovo ima smisla, jer zašto bi Amerika pristala da ukine blokadu ako nema nešto za uzvrat? Zašto bi Iran pristao da otvori Moreuz ako nije ekonomski na kolenima? I zašto bi Izrael pristao na bilo šta ako mu to ne odgovara? Odgovor je, nisu svi pristali. Izrael nije pristao i to je ključna stvar koju mediji neće da istaknu. U međuvremenu, svjetski lideri se okupljaju na samitu G7 u Evian-le-Bainu u Francuskoj i tamo će se, kako se navodi, odigrati glavna predstava, jer Trump je pod ekstremnim pritiskom da pokaže dogovor pre nego što sedne za sto sa liderima 7 najvećih ekonomija svijeta. Zašto? Zato što je zatvaranje Ormuškog Moreuza stavilo stegu na globalnu ekonomiju. Cene su skočile, domaćinstva, fabrike, farme, zdravstveni sistemi, svi trpe. I lideri tih zemalja se plaše da će biti smenjeni ako se nešto ne promeni. I zato je Trump morao da objavi dogovor, čak i ako će proći još 5 dana do potpisivanja, čak i ako dokument još niko nije video, čak i ako njegov najveći saveznik kaže da ga se taj dogovor ne tiče. I sada dolazimo do najnovih informacija. Keir Starmer, britanski premijer, opisao ovaj sporazum kao značajan proboj, ali pazi kako on priča. On kaže, očigledno, ništa nije zagarantovano i dodaje da je od vitalnog značaja da svi stave svoja ramena na volan kako bi se ovo pretvorilo u trajni mir i potvrđuje da je u subotu razgovarao sa Trumpom i da će ponovo razgovarati u ponedjeljak popodne. Starmer je na konferenciji za novinare u Downing Streetu rekao nešto drugo. Pohvalio je posrednike iz Pakistana i Katara i rekao da je ovo izuzetno značajan trenutak, ali je također rekao da dugoročno rješenje zahtjeva slobodu plovidbe u Ormuškom Moreuzu, što će, kako kaže, ublažiti ekonomske pritiske koje osjećaju ljudi u Britaniji i širom svijeta. Dalje da vidimo gdje su Nemci i njihov general.
I dok se cela planeta zagledala u Trumpov rođendan i iranski sporazum, negdje u Spandau, u predgrađu Berlina, sedi čovjek od kog zavisi da li će Europa uopšte moći da se odbrani ako sve ovo pukne. Zove se Holger Neumann, ima 57 godina i komandant je nemačkog ratnog vazduhoplovstva, onog istog Luftwaffea. I on je, baš u isto vrijeme kada je Trump objavio mir, dao ekskluzivni intervju za britanski telegraf i ono što je tamo rekao morate da čujete. Prvo kaže ovo: Njemačka je spremna da se bori večeras protiv Rusije. Njegove reči, ne moje. Fight tonight, kaže on na engleskom i objašnjava šta to tačno znači. Znači, ako ga neko pozove sad, u ovom trenutku i kaže imamo situaciju, oni moraju da budu spremni i kaže jesu spremni. Ali pazite sad dalje, detalj. On ne priča samo o Njemačkoj, on priča o celom NATO paktu. Kaže da će braniti svaki centimetar teritorije NATO-a i naglašava ne postoje različite zone bezbednosti. Znači, napad na Estoniju prema njegovim rečima zahteva isti odgovor kao i napad na London. I tu dolazimo do ključne stvari. On imenuje konkretne mete, kaže poluostrvo Kola na severozapadu Rusije, zatim Kaliningrad, zatim Crno more. Sve to, kaže, trpeće gnev NATO-a ako bude morao da se brani. Ovo su izuzetno oštre reči iz usta nemačkog generala, naročito ako znate istoriju. Ali general Neumann nije bilo ko. On je rođen 1968. godine u Ulmu u zapadnoj Njemačkoj. Obučavao se da leti na Tornadima i Eurofighter tajfunima. Također ima svoj pozivni znak, Hawk, što na engleskom znači jastreb. I u svojoj kancelariji, pored kacige sa potpisom, drži i Lego model kacige Luke Skywalkera iz Ratova zvezda. Čovjek je ozbiljan, ali ne bez humora. I sada ono što je najvažnije. On upozorava na jednu stvar koju mnogi u Europi ne žele da čuju. Kaže, nikada ne podcenjujte Ruse. To mu je pravilo broj 1. Kaže, šta god da vidite u Ukrajini, budite oprezni sa procenama tipa oni ovo ne rade ili oni ono ne mogu, jer, kaže on, ruska vojska je pokazala visok nivo prilagodljivosti tokom 4 godine rata i naučili su i prilagodili su se. A dok on to govori, zna se šta se dešava na istoku. Estonija, Letonija, Litvanija i Poljska suočavaju se sa eskalacijom ruske agresije posljednjih mjeseci. Zvaničnici na zapadu strahuju da bi to mogao biti uvod u upad. I tu general Neumann daje odgovor, kaže, bilo kakav odbrambeni odgovor NATO-a na ruski napad bio bi ogroman, zato što bi to bilo 32 puta x, 32 članice, 32 ratna vazduhoplovstva. Ali postoji jedan problem. Njemačka decenijama nije ulagala u vojsku i sada se to naglo menja. Kancelar Friedrich Merz, nova njemačka tvrda linija, najavio izgradnju najjače konvencionalne vojske u Europi i general Neumann vodi tu kampanju. A šta to konkretno znači? Znači masovno povećanje zaliha sistema protivvazdušne odbrane, Patriot, Iris-T, Arrow 3, sve se nabacuje i sve to prema njegovim rečima ide kroz paket finansiranja vredan više milijardi evra. I sada, pazi ovo, on se dotiče i same Britanije, kaže da je Britanija NATO saveznik. I ako dođe do situacije, NATO može da rasporedi sisteme protivvazdušne odbrane u Britaniji. On kaže, naravno da bismo bili tamo. Nemački avioni bi branili nebo iznad Londona. Zašto je to važno? Zato što je britanska protivvazdušna odbrana prema pisanju telegrafa u prilično lošem stanju. Neki zvaničnici strahuju da bi, ako izbije rat, Britanija mogla da se nađe pred izborom braniti nuklearne baze ili London. I sada Nemci kažu, mi ćemo vam pomoći. I tu dolazimo do ironije istorije. Zgrada komanda Luftwaffea u Spandau je za vrijeme hladnog rata bila baza kraljevskog ratnog vazduhoplovstva, a pre toga, za vrijeme Drugog svjetskog rata, bila je škola za nacističke borbene pilote. Isti oni piloti koji su kasnije izvodili vazdušne napade na London, obučavali se baš tu, a sada na čelu te iste komande sedi čovjek koji kaže, mi ćemo štititi Britaniju. General Neumann ima ličnu vezu sa Britanijom. On se obučava u bazi RAF Cottesmore u Ratlandau i kaže da osjeća posebnu povezanost sa kraljevskim vazduhoplovstvom. Ali ono što je možda i najzanimljivije jeste njegov stav u odnosu Europe i Amerike. Dok neki u Europi
Pričaju o tome da se treba osamostaliti od Sjedinjenih Američkih Država, naročito pod Trumpom, general Neumann kaže ne. On kaže, ja sam veliki fan NATO-a i transatlantske veze. Ne sviđa mi se ideja evropske autonomije. Hoću da budem veoma jak evropski partner, ali ostanimo u alijansi. Ovo je važno, zato što su upravo te nedelje, kada Trump leti u Francusku na G7, evropski lideri podeljeni. Jedni kažu, moramo da se oslonimo na sebe, drugi kažu, ne možemo bez Amerike. General Neumann je čvrsto na strani ovih drugih. Međutim, postoji jedna stvar koju on ne spominje, ali koju svi znaju. Nemačka se opire pritisku Vašingtona da preuzme mesto vrhovnog savezničkog komandanta Evrope. Tu funkciju oduvek drže američki generali od 1949. godine. Trumpova administracija je sugerisala da bi Nemačka trebalo da bude spremna da je preuzme i Nemci neće, za sada. I dok general Neumann priča o spremnosti da se bori večeras, iza njega stoji ceo jedan sistem koji se tek sada, nakon decenija uspavljivanja, budi. I pitanje je da li će se probuditi na vreme, jer njegove reči su jasne. Luftwaffe nikada ranije nije masovno slao svoje snage na istočno krilo. Slali su manje kontingente, nekoliko aviona ovde, nekoliko tamo, ali sada, kako kaže, zadatak narednih nedelja i meseci jeste da cela operativna avijacija bude spremna za istočno krilo. Cela, ne deo, ne nekoliko eskadrila, cela. Dakle, dragi gledalci, dobijamo sljedeću sliku. Sa jedne strane, Trump objavljuje mir sa Iranom i priča o puštanju nafte. Sa druge strane, nemački general priča o spremnosti za rad sa Rusijom i obojice su u pravu, svako iz svog ugla, jer ovo nije jedna kriza, ovo su dve krize koje se prepliću, jer ako se Ormuzski Moreus otvori, nafta počne da teče, cene padnu, ruski budžet koji zavisi od cene nafte trpi udarac. A ako Rusija ekonomski osjeti taj udarac, šta će onda? Da li će pojačati pritisak na Baltik? Da li će testirati NATO odbrambene linije baš u trenutku kada je Nemačka tek počela da se naoružava? I tu dolazimo do onog što vam niko neće reći na televiziji. Sporazum sa Iranom nije samo američko-iranski, on je udarac na rusku ekonomiju i zato je Trump pohvalio Putina, zato što je morao, zato što bez Rusije ovaj dogovor ne bi prošao. A sada vratimo se na našeg generala. Šta on kaže o ruskoj avijaciji? Kaže da imaju veoma sposobne platforme, Su-35, Su-57, MiG-31 i krstareće rakete, balističke rakete, hipersonične rakete i sve to, kaže, mora da se uzme u obzir. I zato je njegov zaključak, nikada ne podcjenjivati protivnika. I dok neki na zapadu misle da je ruska avijacija slaba zato što nije dominirala u Ukrajini, general Neumann kaže oprez. Ponašanje u Ukrajini ne mora da bude merilo za to kako bi se ponašali u direktnom sukobu sa NATO paktom. I tako, dok se svet bavi Trumpom, Iranom, naftom i Moreuzom, negde u Španau sedi čovjek koji razmišlja o potpuno drugačijem ratu, o onom koji bi mogao da izbije ako se ova krhka ravnoteža na Bliskom istoku sruši, povuku cene nafte, a zatim i rusku reakciju. Dakle, dragi gledalci, šta vi mislite o svemu ovome? Da li je mir sa Iranom samo dimna zavesa ili zaista pokreće lanac događaja koji vodi ka novom svjetskom poretku? Pišite mi u komentarima, jer vaše mišljenje me stvarno zanima. Hvala na pažnji.